Estamos aquí para alabarle We're here to praise him y para darle la gloria debida a su nombre. and to give him the glory that is due to his name. Estamos aquí para recibir la palabra del Señor We're here to receive the word of God y para presentar las peticiones que tenemos delante de Él. and to present the prayer requests we have before him. En esta hora yo les voy a invitar a estar de pies una vez más I invite you once again to please stand. y vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 40 We're going to open our Bibles in the book of Isaiah, chapter 40. y leemos el versículo 8. We're going to read just verse 8. Isaías 48. Isaiah chapter 40, verse 8. La escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. The grass withers and the flowers fade, but the word of our God stands forever. Qué texto más bonito ese. What a beautiful verse. Vamos a leerlo otra vez. Let's read it again. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. The grass withers and the flowers fade, but the word of our God stands forever. Añada el Señor bendición a su santa May palabra. the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You all may be seated, Y brethren. sentados inclinamos nuestros rostros para orar. Let us all bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Te damos gracias por la revelación escrita, que es verdadero pan y verdadera comida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En esta hora yo te pido que tu Santo Espíritu que está en este lugar tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti, porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, yo quiero comenzar diciendo So I want to start off by saying, brethren, que se cuenta la historia de un hombre sofisticado que quiso pasar sus vacaciones en una isla del Pacífico. the story is told of a sophisticated man who wanted to spend his vacation in an island in the Pacific. Y cuando llegó vio a un natural de la isla leyendo la Biblia debajo de un árbol. And when he arrived, he found a native of the island reading the Bible underneath a tree. Y acercándose le dijo: ¿sabía usted que ese libro es un mito anticuado? And going near to this man, he says to him and asks him, did you know that that book is an outdated myth? Y el nativo le contestó: hace muchos años que este libro llegó a nuestra isla. And the native man said to him, many years ago this book arrived to our island. Y si usted hubiese llegado antes de que llegara este libro, yo me lo estuviera comiendo esta noche en la cena. And if you would have come before this book had arrived, I would have been having you tonight for dinner. Eran carnívoros. They were carnivores. Pero llegó la palabra del Señor a esa isla But the word of God came to that island y todo cambió. and everything changed. Yo le he puesto por tema este mensaje: I have put as a theme to this message, deja que Dios te hable. let God speak to you. Que Dios te hable a través de su santa palabra. That God may speak to you by way of his word. Déjeme decirle que la Biblia es la palabra de Dios. Let me tell you that the Bible is the word of God. No hay otro libro en la historia de la raza humana There's no other book in the human race que haya influenciado naciones, pueblos y lenguas como este libro que nosotros tenemos. that would have influenced nations, people, and tongues like this book. La Biblia es la palabra de Dios. So the Bible is the word of God. Desde Génesis hasta Apocalipsis. From Genesis to Revelation,
Algunos dicen, pastor, no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Some people say, Pastor, it's not really the word of God, but it contains the word of Pero God. yo estoy aquí para decirle con acento But I'm here to tell you with all emphasis que la Biblia no solo contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra infalible de nuestro Dios. that the Bible not only contains the word of God, but that it is the infallible word of God. En 2 de Timoteo 3:16, 2 Timothy 3:16, la escritura dice Scripture says que toda la escritura es inspirada por Dios. that all of Scripture is given by inspiration of God. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, So much so the Old Testament as the New desde Testament. Génesis hasta Apocalipsis, From Genesis to Revelation, toda la escritura es inspirada por Dios. all Scripture is inspired by God. Y cuando la Biblia habla de inspiración, And when the Bible is speaking about inspiration, está hablando de la influencia del Espíritu Santo it's speaking about the influence of the Holy Spirit ejercida sobre la mente del escritor that is exercised upon the mind of the author para que éste escriba la verdad de Dios sin cometer errores. so that he can write the truth of God without making any mistakes. Quiere decir que el Espíritu Santo estaba presente That means that the Holy Spirit was present con aquellos escritores, with all those authors asegurándose que no cometieran errores. to assure himself that there would be no mistakes. Así que yo reitero, And so again, I reiterate, 2 de Timoteo 3:16, 2 Timothy 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios all Scripture is inspired by God, y es útil para enseñar, and it is useful to teach, para redarguir, to reprove, para corregir to correct, y para instruir en justicia. and for instruction in righteousness. Y el verso 17 dice, Verse 17 says, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. it says that the man of God or the woman of God may be complete and thoroughly equipped for every good work. Y puede que alguien diga, So somebody might say, pastor, la Biblia fue escrita por hombres, Pastor, the Bible was written by men. hombres imperfectos, These were imperfect men, como lo somos también nosotros. as we are as well. Y déjeme decirle que es cierto, Let me tell you that is true. la Biblia fue escrita por hombres, It was written by men. pero mire cómo eran esos hombres. But look at how these men were. Segunda de Pedro 1:21 nos dicen cómo eran esos hombres. 2 Peter 1:21 tells us how these men Dice, were. nunca la profecía fue traída por voluntad humana, It says, for prophecy never came by the will of man, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. but the holy men of God, they spoke as they were moved by the Holy Spirit. Aquellos eran hombres santos de Dios, They were holy men of God. hombres apartados para el servicio a Dios. These men were separated for the service unto the Y Lord. esos santos hombres de Dios And these holy men of God, hablaron they spoke, inspirados por el Espíritu Santo. being moved by the Holy Spirit. Sabemos que nosotros los hombres somos imperfectos, We know that all men are imperfect, pero Dios es perfecto. but God is perfect. Nosotros somos imperfectos, We are imperfect, pero el Espíritu Santo es perfecto. but the Holy Spirit is perfect. Nosotros los humanos somos imperfectos, We human beings are imperfect, pero la palabra de Dios es perfecta. but the Word of God is perfect. Hermano, por eso Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, That's why Paul, writing to the Thessalonians, les dijo esto he said this to them. en 1 Tesalonicenses 2:13. 1 Thessalonians 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. It says, for this reason we also thank God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard from us, you welcomed it not as the word of men, but as it is the truth, the word of God, which also effectively works in you who believe. Y nos preguntamos, ¿y cómo es que actúa
la palabra de Dios en nosotros? And we ask ourselves, how is it that it works, the word of God in us? Hebreos 4:12 dice Hebrews 4:12 que tells la us palabra de Dios es viva y eficaz says that the word of God is living and y es powerful, más cortante que toda espada de dos filos, sharper than any two-edged sword, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, piercing even the division of the soul and spirit. parte las coyunturas y los tuétanos And it goes into the joints and the marrow. y discierne los pensamientos And it discerns y the las thoughts intenciones del corazón. and the intents of the heart. Hermanos, así es que la palabra de Dios actúa en nosotros. Brother, this is how the word of God works in us. Actúa poderosamente en It nosotros. acts powerfully in us. Corta como una espada de dos filos. It cuts like a two-edged sword. Penetra, It penetrates. discierne, It discerns. nos enseña, It teaches us. nos redarguye, It reproves us. nos corrige, It corrects us. nos instruye en justicia, It instructs us in nos righteousness. lleva a la perfección It leads us to y perfection. nos prepara para hacer toda clase de buena obra. And it equips us to do every good work. Yo no sé cuántos pueden levantar la mano y decir: I don't know how many of you can lift up your hands and yo say, doy gloria a Dios por su palabra. I give glory to God for his word. Isaías 48 dice: Isaiah 40 verse 8 says, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. the grass withers and the flowers fade, but the word of our God stands forever. Mire, cuando Estados Unidos pase a la historia, So when the United States goes down in history, cuando las naciones como las conocemos hoy ya no existan más, when the nations like we know them today will no longer exist, la palabra de Dios permanecerá para siempre. the word of God will remain forever. No lo digo por decirlo, I don't say it just to say it. lo digo porque está en la Biblia. I say it because it is in the Bible. Mateo 24:35. Matthew 24:35. Fue el Señor Jesús quien dijo: It was Jesus who said, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. heaven and earth will pass away, but my words by no means will pass away. Hermano, eso es una tremenda declaración. Brother, that is a tremendous declaration. Ni el presidente de esta nación se atrevería a hacer una declaración como esa. And even the president of this nation would dare to say something like that. El cielo y la tierra pasarán, Heaven and earth will pass away, pero mis palabras no pasarán. but my words will not pass away. Tremenda declaración hecha por nuestro Señor Jesucristo. A tremendous declaration made by our Lord Jesus Christ. Y si grande fue esa declaración, And if that declaration was great, más grande es la que aparece en Juan 8:51. greater is the one that appears in John 8:51. Jesús dijo a sus discípulos: Jesus said to his disciples, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. most assuredly I say to you that if anyone keeps my word, he shall never see death. Eso es grande, amados hermanos. That's a great thing, brethren. Usted no va a ver muerte en condenación You're not going to see death and si condemnation usted guarda la palabra del Señor. if you keep the word of the Lord. Si usted y yo guardamos esta palabra, If you and I keep this word, tenemos vida we have life en el nombre de nuestro Señor in Jesucristo. the name of our Lord Jesus Christ. Juan lo pone de esta manera John puts it in this way. en Primera de Juan 2:17. 1 John 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, guardando su palabra, permanecerá para siempre. It says, and the world is passing away in the lust of it, but he who does the will of God and keeps his word abides forever. Mire, otros libros que usted pueda leer All the books that you might read, le van a impresionar, they will impress you. pero este libro But this book le va a transformar. will transform you. Mire, Dios dijo a través del profeta Jeremías, God said by way of the prophet Jeremiah, en Jeremías 23:29. Jeremiah 23:29. Dios hablando a través del profeta dice esto: God speaking by way of the prophet says this. ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? He says, is not my word like a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces? Hermano, la palabra de Dios es poderosa, Brethren, the word of God is powerful. es como fuego, It's like fire. quema el yugo de opresión, It burns that yoke of oppression. derrite las ataduras de impiedad, It melts the bondages of iniquity. y es como martillo
And it's like a hammer. que quebranta los corazones de piedra endurecidos por el pecado. It breaks the hearts that have been turned to like rocks into pieces. Y rompe las cadenas que atan las And it vidas. breaks the chains that have the people bound. Damos gracias a Dios por su palabra. We give thanks to God for His word. Mire, la escritura nos habla del reino de Dios. The scripture speaks to us about the kingdom of God. Y durante su ministerio, And during His ministry, Jesús se encargó responsablemente de predicar el reino de Dios, el evangelio del reino. Jesus took care diligently to be able to preach about the kingdom of God. Vamos a leerlo ahí, Mateo 4:23. Let's read it there in Matthew 4:23. Dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. It says that Jesus went about all of Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom. En este libro In this book está el evangelio del reino. is the gospel of the kingdom. Y Jesús decía And Jesus would say, en Mateo 6:33, Matthew 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas materiales os serán añadidas. Jesus said in Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Y luego al final de su ministerio, And at the end of His ministry, en Mateo 24:14, Matthew 24:14, Él dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. He says, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Mira, hermano, Dios está interesado Brethren, God is en interested que este evangelio del reino that the kingdom, the gospel of the kingdom, sea predicado en todo el mundo that this gospel will be preached in all the world para testimonio a todas las naciones. as a witness to all the nations. La Biblia define lo que es el reino de Dios The Bible defines what the kingdom of God is. en Romanos 14:17. Romans 14:17. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. It says, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Mira, el Señor quiere que la gente sepa eso. The Lord wants that people would know this. El Señor quiere que las naciones sepan esto, The Lord wants that the nations would know this, para que se arrepientan, so that they can repent, para que se vuelvan de sus malos caminos so they can turn from their evil y ways, se vuelvan a Dios and they would turn back to God, y hagan lo que es justo and they would do what is just, y hagan lo que es correcto, and do what is correct, y que el reino de Dios sea activado en sus vidas and the kingdom of God will be activated in their lives, y haya paz y gozo entre las naciones. and that there will be peace and joy amongst the nations. Eso es lo que Dios quiere, This is what God wants, que prediquemos el evangelio del reino, that we would preach the gospel of the kingdom, para que su reino sea establecido y activado en los corazones de los hombres, so that His kingdom can be established in the hearts of many, para que tengan paz y gozo en el Espíritu Santo. so they can have peace and joy in the Holy Spirit. Mire, en este libro And in this está, book, está la regla de fe y conducta. you find the rule of faith and conduct, Que lleva al éxito y engrandece aún a naciones. which will lead you towards success, and it will make other nations great. Lo leemos ahí en Proverbios 14:34. You read it there in Proverbs 14:34. Dice, escuche bien, que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. It says, listen well, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Por eso hay que predicar el evangelio del reino, That's why we need to preach the gospel of the kingdom, porque el reino de Dios es justicia. because the kingdom of God is Y righteousness. Dios quiere que los hombres, nosotros los hombres, hagamos lo que es justo, And the Lord wants us men to do what is just, what que is hagamos righteous, lo que es correcto, to do what is correct, que hagamos lo que es de agrado a Él. to do the things that are pleasing to La Him. justicia engrandece a la nación, So righteousness exalts a nation, mas el pecado es afrenta de las naciones. but sin is a reproach to any people. La escritura dice en Colosenses 1:13
Scripture says in Colossians que 1:13, ha sido librado de la potestad de las tinieblas they've been delivered from the powers of darkness, y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. and they have been conveyed into the kingdom of the Son of His Dice, love. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. It says, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Por un lado, On one hand, usted ve que la Escritura dice you see that Scripture says que todas la gente que hacen lo malo that all those people that do evil y que se olvidan de Dios and who forget about God, son trasladados al infierno. they are then turned towards the hell. Mientras por el otro lado, On the other hand, vemos que los que aceptan a Cristo como su Salvador those who accept Christ as their Savior, son librados de la potestad de las tinieblas they are delivered from the powers of darkness, y trasladados al reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. and they are conveyed into the kingdom of our Lord Jesus Christ. En Él tenemos redención In Him we have redemption por su sangre, because of His blood el perdón de nuestros pecados. and the forgiveness of our sins. Hermano, es tiempo ya Brethren, it is now time que en esta nación that in this se nation le ponga paro we have to stop a la corrupción moral, moral corruption, a las injusticias sociales, a social injustice, al aborto, abortions, al crimen, a la violencia, crime and violence, y regresemos a la justicia, and we should return back to justice, a la paz peace, y a los principios del reino de Dios que están en esta palabra. and back to the principles of the kingdom of God that is found in His Word. Hace tiempo que yo aprendí I learned a long time ago que la bendición de Dios that the blessing of God y la provisión de Dios and the provision of God, está en sus promesas. you find them in His Y promises. déjeme decirle que hay como 3,000 promesas en este libro. Let me tell you, there's about 3,000 promises in this book. Es como decir 3,000 maneras en que Dios puede bendecirnos It's like to say there's about 3,000 ways that God can bless us y que puede proveer para nuestras and that He necesidades. can provide for our needs. Pero déjeme decirle But let me tell you que ninguna de esas promesas that none of those promises se cumplirán en nosotros will be fulfilled in us si nosotros las desconocemos if we don't know them y si no las aplicamos a nuestra vida. and if we don't apply them to our lives. Déjeme decirle, Let me tell you, llegarán momentos a nuestras vidas there moments will come to our de lives soledad, of loneliness donde estaremos en necesidad. where we will be in need. Buscaremos una mano fuerte que nos ayude We're going to seek a strong hand to help us, y no la vamos a encontrar. and we're not going to find it. Cuando ese momento llegue, When that moment comes, ahí es donde la promesa del Señor hace la diferencia en nuestras that is vidas. where the promise of the Lord makes a difference in our lives. Cuando nosotros conocemos las promesas del Señor, When we know the promises of the las Lord, creemos when we believe them, y las aplicamos a nuestras and we vidas. apply them to our lives. En esos momentos de soledad, In those moments of loneliness, leemos en la Biblia we read in the Bible una de las promesas del Señor one of the promises of que the Lord. aparece ahí en el Salmo 27:10. It appears there in Psalm 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. It says, when my father and my mother forsake me, the Lord will take care of me. Quizás haya alguien aquí, Maybe there's someone here, o quizás me está viendo por YouTube, or maybe you're watching on YouTube, o quizás me está escuchando a través de las ondas radiales, or maybe you're listening by way of the radio. que ha sido abandonado por su padre o por su madre. Maybe you've been abandoned by your mother or your father. Pues yo estoy aquí en este día para I'm decirle here on this day to tell you que nosotros tenemos un Padre amoroso en los cielos, that we have a loving Father up in heaven. que nos ama He loves us, y que quiere ayudarnos. and He wants to help us. Como dice el Salmo 40, verso 2, As it says in Psalm 40, verse 2, Él puede sacarnos del pozo de la desesperación. He can bring us out of the horrible pit. Él puede sacarnos del lodo cenagoso del pecado. He can take us out of the miry clay of sin. Él puede poner nuestros pies sobre peña. He can set our feet upon a rock, Él puede enderezar nuestros pasos. and He can establish our steps. Él puede poner en nuestra boca un cántico nuevo, He can place in our mouth a new song, una alabanza de regocijo para nuestro a Dios. song of rejoicing for our God. Ese Padre celestial This Heavenly Father
puede limpiarnos, He can cleanse us. puede santificarnos. He can sanctify us. Isaías 1:18 dice Isaiah 1:18 que says si nuestros pecados fueren como la grana, that if our sins were just as scarlet, como la nieve, pueden ser emblanquecidos. they shall become as white as snow. Si fuesen rojos como el carmesí, If they were as red as crimson, vendrán a ser como blanca lana. they'll be whitened as wool. Y la Biblia dice más. And the Bible says more En Miqueas 7:19, in Micah 7:19 que Él echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. that He will cast all our sins into the depths of the Y sea. Hebreos 8:12 dice And Hebrews 8:12 que says nunca más se acordará de ellos. that He will never remember them. Qué tremendo es nuestro Dios. How tremendous is our God. Pero para que esas promesas se cumplan en nuestras vidas, But in order for those promises to be fulfilled in our lives, nosotros tenemos que conocerlas, we need to know them. tenemos que creerlas, We need to believe them. tenemos que confesarlas, We need to confess them. creyendo en Dios y en su palabra, Believing in God and in His Word para que se conviertan en una realidad en nuestras so vidas. that they can become a reality in our lives. Si usted necesita esperanza, If you need hope, usted encuentra en la Biblia you find in the Bible. al rey David diciendo en el Salmo 45, You find King David saying in Psalm 40 verse 5, hablándole a su alma, he's speaking to his soul. dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. He says, why are you troubled within me? Y en el Salmo 3, verso 3 dice: porque Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Psalm 3 verse 3 says, but He is my glory, the one who lifts my head. Mira, el Señor levanta nuestras cabezas The Lord lifts up our head y el Señor nos anima and He encourages en los us momentos más difíciles de nuestra vida. in the most difficult times of our life. Y Él nos dice: esfuérzate y sé valiente. And He says, be of good courage Él and nos, be Él valiant. nos dice: no temas ni He desmayes. says, do not fear and don't Él dismay. nos dice: yo estoy contigo. He says, I am with you. Y en Romanos 8:31 dice Romans 8:31 it que says, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? for if God is with us, who can be against us? Si estás triste If you're sad y necesitas gozo, and you need joy, el Salmo 16:11 dice Psalm 16:11 que en says su presencia hay plenitud de gozo that in His presence there is fullness of joy, y delicias a su diestra para siempre. and at His right hand there are pleasures forevermore. Y el Salmo 30 verso 5 dice Psalm 30 verse 5 que says por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. it says weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Hay gozo en el Señor There is joy in the Lord, y podemos cantar and we can sing y regocijarnos en su presencia and rejoice in His presence y decir como dice el Salmo 100 verso 1 y 2. and say as it says in Psalm 100 verses 1 and 2. Podemos cantar We can sing. alegres a Dios, We can shout out to the Lord. nosotros los habitantes de toda la tierra. Those of us who inhabit the earth. Podemos servir a Dios con alegría We can serve the Lord with y gladness venir ante su presencia con regocijo. and come before His presence with singing. ¿Por qué? Why? El verso 5 lo dice: Verse 5 tells porque us Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. for the Lord is good and His mercy is everlasting. Si usted necesita sanidad, If you need healing, sanidad para su cuerpo, healing for your body, usted encuentra una promesa en la Biblia. you find a promise in the Bible. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, en Éxodo 15:26, Exodus 15:26, donde Dios dice esto: God says this. yo soy Jehová tu sanador. It says, for I am the Lord who heals you. Y en el Salmo 107 verso 20 In Psalm 107 verse 20, dice que Él envió su palabra y los sanó. it says that He sent His word and He healed them. Él es nuestro sanador. He is our healer. Y cuando estamos enfermos, And when we're sick, Él envía su palabra He sends His word para restaurarnos sanos. to restore us healed. Y en Isaías 53:5 dice, Isaiah 53:5 it says, refiriéndose al Mesías prometido, referring to the promised Messiah, dice: por su llaga fuimos nosotros curados. it says that by His stripes we were all healed. Y Jesús durante su ministerio
And Jesus, during his ministry, Dice la Biblia the Bible says, en Mateo 8, 14 y 15, Matthew 8, 14 and 15, que sanó a la suegra de Pedro. it says that he healed Peter's mother-in-law. Y en el verso 16 dice And in verse 16 it says que sanó a todos los enfermos. that he healed all those that were sick. Y el verso 17 dice, Verse 17 says, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. he said in verse 17 that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, he himself took our infirmities and bore our sicknesses. Y Pedro, escribiendo su carta, And Peter, writing his letter, en Primera de Pedro 2:24 dice, 1 Peter 2:24 says, por su herida fuimos sanados. by his stripes we were healed. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que Él es nuestro médico por excelencia. That he is our most excellent doctor. Cuando Jesús envió a sus discípulos When Jesus sent forth the disciples a predicar el Evangelio, to preach the gospel, envió a los 12 apóstoles. he sent the 12 Y apostles. dice la Biblia que le dio instrucciones específicas. The Bible says that he gave them a specific instructions. En Mateo 10:7 dice Matthew que 10:7 les says, dijo, he says to them, yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. he says, and as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Verso 8, sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Verse 8 says, you should heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. Y ellos fueron y tuvieron éxito And they went and they were successful. y regresaron gozosos. And they returned rejoicing. Y en Marcos 16:20 In Mark 16:20, dice que después que Jesús ascendió a la diestra del Padre, it says that after Jesus had ascended to God the Father, ellos salieron de nuevo they went out once again. y predicaron el Evangelio en todas partes. And they preached the gospel everywhere. Y dice que les ayudaba el Señor, And it says that the Lord would help them. confirmando la palabra con las señales que las seguían. He would help them with confirming the word through the accompanying signs. Hechos 2:43 dice Acts 2:43 says que sobrevino temor a toda persona that fear came upon every y soul. muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. And many wonders and signs were done through the apostles. Hechos 2:47 dice Acts 2:47 says que alababan a Dios They were y praising God. y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. it says they were praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. A veces yo pienso que nosotros hemos complicado todo este asunto. Sometimes I feel like we've probably complicated all of this. Pero es más sencillo de lo que nosotros nos imaginamos. But it's more simple than what we can imagine. Lo que nosotros necesitamos hacer es What we need to do is someternos a Dios en obediencia a su palabra. submit to God in obedience to His word, Hasta el punto to the point que nuestras vidas armonicen con la voluntad del Señor. that our lives will harmonize with the will of God. Y entonces seamos llenos del Espíritu Santo Then we can be filled with the Holy y Spirit, que las almas sean atraídas and that the souls will be attracted por la gloriosa presencia de Dios en nuestras vidas. because of the glorious presence of God in our Y lives. como dice 1 Corintios 14:25, And as it says in 1 Corinthians 14:25, los incrédulos those who are non-believers, postrándose sobre sus rostros they're going to fall down on their faces. adorarán a Dios, They will worship God, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. and reporting that God truly is amongst us. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que la bendición y la provisión de Dios está en sus promesas. That the blessing and provision of God is found in His Y promises. sus promesas están en la Biblia.
And his promises are in the Bible. Por lo tanto, yo les exhorto, So therefore I exhort you, estudiemos la palabra del Señor. we should study the word of God. Obedezcamos la palabra del Señor. Let us obey the word of God. Regocijémonos en la palabra de Dios. Let us rejoice in the word of God. Y disfrutemos de una vida abundante en el Señor. And let us enjoy an abundant life in the Lord. Hermano, hay como 3,000 promesas en este libro. There's about 3,000 promises in this book. Y cada una trae una bendición a And nuestras vidas. each one brings with it a blessing to our lives Y una provisión de parte de Dios. and a provision from God. Salmo 1, verso 1 dice: Psalm 1 verse 1 says, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. it says, blessed is the man who walks in the counsel of, who does not walk in the counsel of the ungodly, nor stands in the paths of the sinners, nor sits in the seat of the scornful. Sino que en la ley de Jehová, en su palabra, está su delicia. Y en su ley, escucha bien, en su palabra, medita de día y de noche. But his delight is in the law of the Lord. It's in the word of the Lord, and his law, and in his law and in his word he meditates day and night. Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de bendición We know that our God is a God of blessing y de abundante provisión para nuestras vidas. and of abundant provision for our lives. Pero si usted y yo no leemos este libro, But if you and I do not read this book, jamás vamos a conocer we're never going to know lo que el Señor quiere darnos y lo que el Señor quiere hacer por nosotros. we're never going to know what the Lord wants to give us and what the Lord wants to do with us. Nosotros sabemos We know que en Mateo 4:4 in Matthew 4:4, el Señor compara la palabra de Dios con el pan cotidiano. the Lord compares the word of God with the daily bread. El Señor dijo esto: The Lord said this, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. He said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Tenemos que comer ese pan We need to eat this bread para que nos pueda ayudar. so that it can help us. Tenemos que comerlo, hermano, We need to eat it, brethren, para que nos pueda beneficiar. so that it can benefit us. ¿Sabía usted que el reino de Dios, Did you know that the kingdom of God, que en el reino de Dios, that in the kingdom of God, su salud depende de lo que usted come? your health depends on what you eat. Si come bien, usted va a estar fuerte y saludable. If you eat well, you're going to be healthy. Pero si no come bien, But if you don't eat va a well, estar débil y enfermo. then you're going to be weak and sickly. Yo creo que en el reino de Dios, I believe that in the kingdom of God, esta congregación this congregation va a ser una de las congregaciones más saludables, will be one of the most healthy congregations porque nosotros comemos bien. because we eat well. ¿Qué estamos diciendo, hermano? So what are we saying, brethren? Coma este pan. Eat this bread. Trabaje por esta comida. Work for this food. Mire, yo encuentro en la Biblia I find in the Bible que el Señor le dice a sus discípulos: that the Lord says to his disciples, no os afanéis por lo que habéis de comer o lo que habéis de beber. do not grow worried about what you're going to eat or what you're going to drink. La palabra afanarse This word, to become anxious or worried, es trabajar en exceso. that's like to just put in extra work. Así que el Señor le dice a los discípulos: So the Lord says to the disciples, no os afanéis, don't be anxious. no trabajen en exceso Don't work in excess por lo que van a comer o lo que van a beber. for what you're going to eat or what you're going to drink. Y luego los manda a trabajar. And then he goes and tells them to go work. Y les dice por qué tienen que trabajar. And he tells them why they have to go Y work. eso está en Juan 6:27. We find that in John 6:26. Le dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. He says,
do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life. Así que Jesús identifica la palabra de Dios como la fuente de alimento y de comida espiritual. So Jesus identifies the word of God as the source of spiritual nourishment. Y cuando el creyente deja de leer la Biblia, And so when the believer stops reading the Bible, deja de estudiar las Sagradas Escrituras, when they stop studying Holy Scripture, deja de escudriñar las Escrituras, they stop searching Holy Scripture, comienza a sufrir de inanición espiritual. they start to suffer what is known as spiritual starvation. O sea, comienza a morirse de hambre espiritualmente. So they start to die of this spiritual starvation. Hermano, no permita que tal cosa acontezca. Brethren, you should not allow that this would happen. Dedique por lo menos 10 minutos en la mañana. 10 minutos, 10 o 15 minutos al mediodía. 10 o 15 minutos en la tarde para comer este pan espiritual. You should dedicate at least a minimum 10 minutes in the morning and maybe 10 minutes in the afternoon and 10-15 minutes in the evening to eat the spiritual bread. ¿Cuántas veces nosotros comemos al día? So, how many times do you eat throughout the day? Come on now. Hay personas que comen más de 3 veces al día. There are some people that eat more than 3 times a day. Pero usted se come un buen desayuno, You might eat a nice, good se breakfast, come un buen almuerzo, and then you have a nice lunch, se come una buena cena. and you have that nice dinner. Esos son los que comen 3 veces al día. Those are the ones who eat 3 times a day. Y usted nutre bien este cuerpo físico. And so you nourish well this physical body. ¿Y cuánto tiempo usted toma en comer? Quizás 15 minutos en la mañana. How long do you take to eat in the morning? Maybe 15 minutes? Quizás 10 o 15 minutos a la hora del almuerzo. Maybe 10-15 minutes in your lunch break? 10 o 15 minutos a la hora de la cena. 10-15 minutes during that time of dinner? Eso si usted come ligero como yo, pues. That is if you eat quickly like me. Hermano, y qué mucha diligencia nosotros le ponemos a eso, ¿verdad, hermano? And how much diligence we put to that, Hay brethren. personas que si no desayunan o no almuerzan, oiga, se ponen muy intolerantes. They become hangry. They don't eat breakfast or lunch. Intolerable. Ojalá y usted se ponga intolerante cuando no tuvo el tiempo de leer, estudiar y escudriñar las Sagradas I Escrituras. would hope that you would get bothered and intolerable if you had not taken the time to read the Word of God. Lea este libro, Read this book. te impartirá gozo inefable. It will give you unspeakable joy. Lea este libro, Read this book. te impartirá una paz que sobrepasa todo entendimiento. It will impart in you a peace that surpasses all Lee understanding. este libro Read this book, y te dará la victoria que será más grande que tu prueba. and it will give you a victory that's even greater than your trial. Lee este libro Read this book, y te dará fuerzas para levantar alas como las and it will águilas. give you the strength to raise up as wings like eagles. Y estarás espiritualmente nutrido And you're going to be spiritually nourished y fuerte and strong para la gloria del for Señor. the glory of God. Y cuando venga el enemigo a tentarte, And when the enemy comes to tempt tú you, tendrás una respuesta. you're going to have an answer Vas a sacar la espada del Espíritu, to bring out the sword of que the es la Spirit, palabra de Dios, which is the Word of para God, decirle al enemigo: to tell the enemy, escrito está, it is written, al Señor tu Dios adorarás you shall worship the Lord your y God a Él solo and servirás. serve him only. Hallelujah. Bendito sea su nombre. Que Dios le bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you. Hay personas que dicen que el pastor es muy bíblico cuando predica. There are some people who say the pastor is just so biblical when he preaches. Esa es la razón That's the reason por la cual yo me ocupo diligentemente
This is the reason why I occupy myself diligently de predicar mis mensajes of preaching my messages. basados en las sagradas escrituras. They are based on Holy Scripture Porque yo sé because I know que la Biblia es la palabra de Dios, that the Bible is the Word of God. que nos puede enseñar, It can teach que us, nos puede corregir, it can correct us, que nos puede redarguir, it can reproof us, que nos puede instruir en justicia, it'll instruct us in que nos righteousness, puede hacer sabios para la salvación, it can make us wise for salvation. que es lámpara a nuestros pies It is a lamp unto our y feet lumbrera a nuestro camino, and it lights our way. que nos limpia y nos santifica It cleanses us and it sanctifies y nos us. prepara para hacer toda clase de buena And it obra. prepares us to do every good work. Damos gracias a Dios por su palabra. We thank God for His Word. Es un verdadero tesoro espiritual. It is a true spiritual treasure. Vamos a inclinar nuestros rostros Let us all bow our heads. y demos gracias a Dios. Let us por su give thanks palabra. to God for His Word. Aproveche esta oportunidad Take advantage of this opportunity para dar gracias a Dios. to thank God. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por la revelación escrita, tu palabra, que nos instruye en justicia y nos prepara para hacer toda clase de buena obra. Yo te pido en esta hora que tú nos ayudes a permanecer en ti, que tu palabra permanezca en nosotros, para que se cumplan todas tus buenas promesas en nuestras vidas. Y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, nosotros lo recibamos. Ayúdanos, Señor. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.